أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہمارا کورس چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، آج ہمارا لیسن ہے 20A۔ آج صرف ہم 20A کور کریں گے، 20 بھی انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہماری سیلف اسیسمنٹ ہے کہ ہم نے جتنا سیکھا ہم اس سب سے دیکھیں گے کہ کتنے الفاظ ہمیں اب تک سمجھ آ چکے اور کتنے ہیں جو ہمیں اردو سے ملتے جلتے لگتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ہم اوزان کے حساب سے یا ہم جیسے اسماء کو دیکھتے ہیں الف لام سے پہچان لیتے ہیں، واو نون سے پہچان لیتے ہیں کہ کم از کم ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ قرآن مجید میں افعال ہیں یا اسماء ہیں یا حروف ہیں۔ ایسا ہے سسٹر؟ بتائیے گا مجھے۔ آپ لوگوں نے جی پہلے قرآن پڑھتے تھے اب پڑھتے ہیں، کچھ فرق آپ کو لگ رہا ہے؟ آج کا جو دن ہے نا، آج آپ لوگوں نے زیادہ باتوں کا جواب دینا ہے، تو ذرا مائک اپنے کوئکلی میوٹ ان میوٹ کیجیے گا تاکہ ڈسٹورشن بھی نہ ہو اور ہم اپنی بات بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہو گیا سسٹر؟ اچھا جی، جو ہم جتنے اسباق پڑھ چکے اس میں سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، الرجیم کا معنی بتائیے گا۔ دھتکارا ہوا۔ دھتکارا ہوا، اور دھتکارا ہوا کون ہے؟ جو رحمت سے دور ہے۔ اور اب یہ شیطان ہے، اس کی کیا کوشش ہے کہ یہ خود تو رحمت سے دور ہے، یہ ہمیں بھی رحمت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اذا جاء کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جب وہ آ جائے۔ جب آ جائے، ٹھیک ہو گیا، جب آ جائے، کیا آ جائے؟ مدد اللہ کی۔ اچھا جی، زدنی اشارے کرنے کا بھی ٹائم ہے ساتھ ساتھ۔ زیادہ کر مجھے۔ زیادہ کر مجھے، الحمدللہ۔ چلیے جی، آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ جو ہم پڑھ چکے وہ ہم آج اپلائی کریں گے، سیلف اسیسمنٹ کہ ہم نے کتنا سیکھا۔ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے چونکہ الفاظ مکمل ہو چکے، سبق نمبر 19 تک ہم نے 232 الفاظ سیکھ لیے۔ اب جو سیکھنا ہے وہ ہم نے اپنے QC2 میں سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی جو سیکھ چکے ہیں اس کو اپلائی کرنا دیکھتے ہیں کہ کیسے کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہوم ورک ہیں 2 تلاوت کے، 5 منٹ، اس کو بڑھا کے 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ آسانی سے کر سکیں۔ اس کے بعد ہماری بک ہے، اب تو ہماری یہ جو بک ہے ماشاء اللہ سے ہم نے پوری پڑھ لی ہے الحمدللہ۔ تو اپنے صرف کوئز کے لیے اس کو نہیں دیکھنا، ویسے بھی اس کو پڑھتے رہا کریں تاکہ جو پڑھا اس کو ہم بھول نہ جائیں۔ MP3 سے سنیں، اپنے ساتھی سے سوال کریں اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ روزانہ کی دعاؤں میں شامل رکھیے ربی زدنی علما، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کی اس کلاس کو سیکھنے اور سکھانے میں ہماری مدد فرما۔ اچھا جی، الحمدللہ سب کہیے گا، کیونکہ ہم نے کورس مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ماشاء اللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ سورہ بقرہ کی چند ابتدائی آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا جی، اب آپ کو یہاں پہ ترجمہ نہیں نظر آ رہا۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ کوشش کریں، آپ دیکھیں کہ کون کون سے آپ کو الفاظ ایسے لگ رہے ہیں جن کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جو ہم نے کورس میں سیکھا اس کے حساب سے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا ذالکہ کا کیا لکھیں گے ہم؟ یہ یا وہ؟ یہ کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اچھا جی، الکتاب
وہ خاص کتاب خاص کتاب، خاص لا کتاب نہیں نہیں، نہیں، فیہی وہ جو اس میں کے اندر، اس میں اس میں، اچھا جی، اس ہدن میں بھی کچھ تھوڑا بہت جانا پہچانا لگ رہا ہے، ہدایت، ہدایت بھی، کہاں ہدایت یہ ہم نے کہاں پہ اس کو ٹچ کیا تھا، اہدینا، اہدنا الصراط اور یہ جو لی ہے یہ وہی لی ہے جو ہم نے کہا تھا نا للہ میں پڑھا تھا. اب یہ جو لکھا ہوا ہے لفظ المتقین، یہ کیا بتا رہا ہے ہمیں متقی لوگوں کے لیے کہ یہ اسم ہے. ہاں جی، ترجمہ بھی ہم اس کا دیکھیں گے. اسم ہے، اور یہ کون سا اسم ہے، کون سی اس میں دو نشانیاں ہمیں ملی ہیں. جمع، اسم جمع ہے، جمع ہاں، یا نون والی یا جمع ہے، نون الف لام اور بھی ہے جی. الف لام بھی. الف لام، یہ وہ لی کے ساتھ مل کے پھر وہ ایک وہ جو الف تھا اس کو ختم کر دیا گیا اور لیل کو اکٹھا ملا دیا گیا نا. اگر ہم اس کو ایسے لکھیں لی المتقین، یہ اس طرح سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے ہم نے کیا دیکھا، کون سا ایک لفظ ہے، وہ ہے لا ریبا. ٹھیک ہے، یا لا ریب، اس کا معنی ہے کوئی ریبا. شک نہیں. اور یہ بھی ایسا کوئی انفیملیئر سا ورڈ نہیں ہے. بہت سی بچیوں کا نام بھی ہوتا ہے نا، ہونا تو نہیں چاہیے لیکن لوگ رکھتے ہیں، بس پرانے پاک کے الفاظ دیکھ کے شاید رکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نہیں کوئی شک. اب یہ تو دیکھیے کوئی نام مکمل سا ہی نام بنتا ہے نا. اب ہمیں صرف یہاں پر دو الفاظ ایسے نظر آئے، اور یہ جو ہے الف لام میم، ان کو کہتے ہیں مقطعات، یعنی کہ ان کو الگ الگ پڑھنا، اس کو علم کی طرح نہیں پڑھنا. ان کو ہر حرف کو، جیسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، الف لام اور میم، یعنی کہ 30 نیکیاں یہاں سے ہمیں ملیں گی. ان الفاظ کے معنی کیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. ان الفاظ کو اسی طرح سے سب پڑھتے چلے آئے، ہم نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے کہ الگ الگ پڑھنا ہے. ذالکا الکتاب فیہ ہدن اور لی، یہ تمام الفاظ ہمارے جانے پہچانے ہیں. صرف لا ریب اور متقین، ویسے بھی متقین ہم اردو میں تو جانتے ہیں نا کہ متقین لوگ کس کو کہتے ہیں. تو اللہ اس کا سے مطلب ڈرنے ہے والے. جی پرہیزگار لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ زیادہ الفاظ ہم نے سیکھ لیے. اب یہ ہے الف لام میم، یہ کتاب. اب یہ کیوں آ گیا، اس کا مطلب تو ہم نے وہ پڑھا تھا. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے کانٹیکس کے حساب سے یا ایمفیسس کے لیے، تاکید کے لیے، وہ والا ترجمہ جب یہ کرتے کہ یہ یعنی کہ یہی وہ کتاب ہے. اب یہ جو یہی والا آ گیا ترجمہ، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی شک موجود ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ کتاب اللہ رب العزت نے جیسے اتاری، یہ آج تک اور آج کے بعد بھی قیامت تک اسی طرح سے پڑھی جائے گی، اسی طرح سے لکھی جائے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اس میں ہدایت ہے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے. اب اس میں سے بتائیے گا، اللہ زینا پڑھا ہم نے، جو لوگ جو لوگ جو زیادہ لوگ، یا جو ایک کوئی ایک بندے کی بات ہے، زیادہ لوگ. اچھا جی، یؤمنون، ویسے تو مطلب یہ کوئی اتنا کہ بالکل بغیر واقفیت والا لفظ تو نہیں ہے. اس میں تھوڑا سا ہمیں پتہ چل رہا ہے کوئی ایمان کی بات ہو رہی ہے. یہ جو منونا مضارع کا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. اس میں کس چیز نے آپ کو بتایا کہ یہ مضارع ہے؟ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے پھر آپ یقیمون، ینفقون، ان سب کے بارے میں بھی جان گئے. الحمدللہ. ایک بار ضرور کہیے گا الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا جی، اب یہ جو ہے بی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ میں پڑھا، اور اسی طرح سے اعوذ باللہ میں پڑھا. غیب کو بھی ہم جانتے ہیں. اچھا جی، وا جانتے ہم. اور اچھا جی، اب یہ جو ہے نا یقیمون، اس کو ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں قائم کرنا. ٹھیک ہے جی، اس سے ملتا جلتا. اب ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اردو کا؟ اگر اردو ہمیں اچھی آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ ہمیں ایسے ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں. الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ نماز. نماز. اچھا جی، اب یہ ہے وا ہمارا جانا پہچانا. اب لکھا ہے مما، اور میم سے ما جو. ہاں جی، من اور پلس ما، دو الفاظ کو ملا کر مما. کیونکہ یہ جب نون آتا ہے نا تو یہ اس کو ادغام کر دیا جاتا ہے، اس کو پھر لکھ بھی ایسے لیا جاتا ہے. یہ قرآن پاک میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو جب ٹکڑے بنانے تو اس طرح سے ٹکڑے بنائیں گے. اچھا، من بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اور ماں بھی پڑھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے رزقناہم. اچھا، یہ جو ہے رزقنا، یہ اسی طرح سے جیسے ہے فعلنا، فتحنا. ٹھیک ہو گیا. اور ہم یہ وہ والا ماضی کا صیغہ رہا جی، رزقنا ماضی کا سیکھا ہے، اور جو ہم ہے یہ وہی والا ہے. ہم سب
جی ہم سب اب यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये जो रज़क़ना इसके साथ जोड़ दिया गया, जैसे हमने, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना, अभी ये पढ़ा नहीं, ये हमने पढ़ना है कि अफ़आल के साथ ज़माइर को जोड़ दिया जाता है, फिर उससे एक वो नया लफ्ज़ बन जाता है। उसके बाद है युनफ़िक़ूना, युनफ़िक़ूना भी इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे इन्फ़ाक कहते हैं ना, खर्च करना। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें, अगर हमें उर्दू आती है, थोड़ा-सा मिलाने की कोशिश करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये माना इसके हो सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है वो क्या है कि हमें पता चल रहा है, अल्लज़ीना इस्म है, युमिनूना फ़ेल है, बी हर्फ है, अल-गैब इस्म है, वा हर्फ है, युकीमूना दोबारा से फ़ेल मुदारे, अस्सला क्या है, इस्म है, सब वा में हर्फ, वाह और मीम, ये मिम्मा हर्फ है। मिन हर्फ, मा हर्फ। और अगर आपसे पूछा जाए व मिम्मा के टुकड़े कीजिए, 3 3 टुकड़े अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से रज़क़ना वाम हूँ, रज़क़ना फ़ेल है और हुम जो है ये और ज़माइर में से है, और ज़माइर अगर हम टुकड़े बनाएँगे तो हम बनाएँगे रज़क़ना और हुम। युनफ़िक़ूना ये दोबारा से फिर अफ़आल में से है, फेल ये है। जो अफ़आल है ना, युमिनूना, युक़ीमूना, युनफ़िक़ूना, इनको भी हम इंशाअल्लाह अगले जो QC2 में कुछ कवर कर लेंगे, कुछ 3 में, 4 में, इनमें थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो इसको हम इंशाअल्लाह जल्दी ही कवर कर लेंगे। देखिएगा आप आपके सामने है, जो लफ्ज़ रेड कोडेड हैं, यानी कि इनको अंडरलाइन किया गया, से हमें पता चल रहा है कि ये वो वाले अल्फाज हैं जो हम पढ़ चुके, और बाकी जो है वो भी इस तरह के अल्फाज हैं जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं। पूरा तर्जुमा इसका ये बनता है, अल्लाज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, गैब पर, और कायम करते हैं, क्या कायम करते हैं, नमाज, नमाज और वो मिम्मा, और उससे जो रिज़्क हमने दिया उनको, उनको उनमें से, उसमें से वो सब वो खर्च करते खर्च हैं। करते हैं। जी, पूरा तर्जुमा भी देख लीजिए। पूरा तर्जुमा, ये जो बाकी अल्फाज का इसलिए इसको नहीं दिखाया जा रहा होता कि इसमें आप थोड़ा-सा परेशानी का शिकार ना हो जाएँ कि ये इसमें थोड़ा-थोड़ा सा चेंज भी है। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी बात है कि आपने या से पहचान लिया कि ये फ़ेल मुदारे है। आगे है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अच्छा जी, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, इसमें से पहचानिए, वल्लज़ीना, और जो और लोग वो लोग अच्छा जी, युमिनूना हमने थोड़ा-सा कवर कर लिया। जी वो वो सब ईमान ईमान लाते हैं। लाते हैं। अच्छा जी, ये जो बी और माँ है ये भी 2 टुकड़े हैं, ठीक है? बी से माँ जो हाँ, उनज़िला से क्या ज़हन में आता है? लफ्ज़, मतलब इसको भी आपने इस तरह पहचानने की ज़रूरत है। उनज़िला से क्या कोई चीज़ समझ में आती है कि ये क्या हो सकता है? नाजिल किया नाज़िल किया। अच्छा जी, इलैका को पहचानिएगा। आपकी तरफ आपकी तरफ हमने पूरा टेबल किया हुआ है। व मा, ठीक है, उनजिला दोबारा से आ गया, मतलब नाजिल करने की बात की गई। मिन अब है मीन क़ब्लिका, से ठीक है? ये जो क़ब्लिका ये कैसे बना है? जैसे कबल रब्बी से कबल बना था, कबल पहले। जिस तरह हम कहते हैं कि उर्दू में भी इसमें कहते भी, हैं कि कबल हाँ या जी, साम से कबल। हाँ जी, इसमें भी 2 टुकड़े हो गए, ठीक है? क़ब्ल और जी का, ये भी, ये सामने वाले की तरफ हाँ इशारा है, यानी कि ये भी हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये क़ब्लिका का पूरा टेबल हमने नहीं भी किया, तो तब भी हमें पता चल रहा है कि ये 2 अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बना है। व बिल और आखिरा, व बी अल आखिरा, 3 टुकड़े सारे हमारे जाने पहचाने, हुम हमारा जाना पहचाना। अच्छा जी, यूक़िनून, यूक़िनून किससे मिलता-जुलता है? यकीन से कायम मिलता-जुलता है, कि वो सब यकीन कायम यकीन यकीन। रखते हैं। ठीक हो गया जी। और वो लोग जो ईमान रखते हैं उस पर जो नाज़िल किया गया आपकी तरफ, और जो नाज़िल किया गया आपसे पहले, ये किसको कहा जा रहा है ये? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जो मुसलमान हैं वो कौन होते हैं? ये ना, ये सिफ़ात है मोमिनीन की। ये क्या, कि वो क्या करते हैं? वो लोग ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाज़िल किया, और उस पर भी ईमान रखते हैं। हम कहते हैं ना, जो जो पहले वाली किताबें थी, उस पर भी हम लोग ईमान रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमें उनमें से शामिल करे जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। और किस पर? आखिरत पर। और क्या करते हैं आखिरत पर? वो यकीन रखते हैं, जैसे हमें यकीन रखते यकीन हैं। है कि ये ज़िंदगी, ये दुनियावी, ये फ़ानी, इसने ख़त्म हो जाना है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत, और इसके बाद ये जो बरज़ख, आलम बरज़ख, इन सारी चीज़ों पर, फिर उसके बाद जन्नत, जहन्नम, फ़ैसले, इन सब चीज़ों पर हमारा यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब पहचानिएगा,
یہ جو اوپر والی یہ جو آیا مبارکہ اس لائن میں سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے ترجمہ کیجیے گا. اولائکا وہی لوگ وہی لوگ علا پر اشرتن ہدایت ہدایت من سے سے ربہم. اس کا تو پورا ٹیبل کیا ہوا ہے. ان کے رب من ربہم, ہاں جی ان سب کا رب. ٹھیک ہے. و اولائکا اور وہ لوگ اور وہ لوگ ہم وہ سب اچھا جی یہاں پر صرف ایک ہی لفظ میں نیا نظر آیا, المفلحون. اب اگر مفلحون تھوڑا سا سوچیں. اچھا جی سب سے فلاح. پہلے مجھے یہ بتائیے اسم ہے یا فلاح ٹھیک ہے, کیا یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم یہ ہے. اسم ہے. اسم سے پتہ چلا الف ال لام سے اور اور وہ نون سے. اور واو نون. واو نون بتا رہی ہے کہ اگر ہم اس کے سنگولر پہ جائیں تو وہ بنے گا المفلحون. دو پیش والا اس کی جمع کیسے بنائی؟ واو نون والی. اور یہ جو المفلحون. مفلحون ہے نا یہ فلاح سے نکلا ہے, اور فلاح ہم نے پڑھا بھی ہے نا, حیا علی الفلاح. اور یہ جو ہمارا ادارہ جسے ہم منسلک ہے آج ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں الفلاح, یعنی کہ اس کا مطلب ہے منزل. کامیابی. تو اب یہ جو مفلحون ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے ہے فاتحون, ٹھیک ہے, اسی طرح سے فلاح پانے والے یا کامیاب لوگ. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. وہی لوگ پر ہدایت سے اپنے رب, اور وہی لوگ وہ کامیاب. اس کا رواں ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے, اور وہی لوگ کامیابی پانے والے کامیاب ہیں ہے. یا کامیاب ہیں. الحمدللہ. اچھا للمسلمین ترجمہ کیجیے گا. مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے. اور اگر ہم اس کے ٹکڑے بنانا چاہیں مسلم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جب اس طرح کا ورڈ آتا ہے نا جیسے للمسلمین, اور اگر ٹکڑے بنانے ہو تو ہم کہیں گے لی اور المسلمین. ٹھیک ہو گیا, ہاں جی. کیونکہ یہ جو الف ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے نا, جب لی کو ملانا تو اس الف کو بیچ میں سے ختم کر کے ڈائریکٹ ہم لل لام کے ساتھ ملا دیتے ہیں. اچھا جی, وبالآخرۃ کیا مانا ہوگا اس کا؟ اور آخرت میں اولئک علی ھدی, وہ سب جو وہ ہدایت سب جن پر ہدایت پر ہیں. سب جو ہدایت پر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. الکتاب کتاب. خاص کتاب ومما, اور ان اور سب میں سے. اور اس یہ سنگولر ہے نا, اس چیز سے جو. اچھا جی الحمدللہ. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم انشاءاللہ اپنا QC2 شروع کریں گے تو ہمیں ہر لائن میں سے 3 یا 4 یا ہو سکتا ہے کہ اس سے جو اگلی لائن ہو وہ ہماری پوری کی پوری کور ہو چکی ہو. تو اس طرح سے ہم الفاظ جو یاد کیے ہوئے ان کو اپلائی کریں گے, اور اسی طرح سے نئے الفاظ سیکھتے جائیں گے. آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں, اور دیکھیے کہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے الفاظ ہم نے پڑھ لیے اس کورس میں سے. آپ اس کی جو پہلی آیا مبارکہ دیکھیے گا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ لا الہ الا ہوا. اس کا ذرا ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ لا نہیں الہ الا ہوا وہ حیو زندہ قیوم زندہ وہ زندہ ہے القیوم تھامنے قائم والا رہنے والا رہنے والا. لا نہیں. نہیں تاخذہ کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ نیا. ٹھیک ہے, ویسے تو الحیو اور احیو ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے, نہیں یہ بھی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, کوئی یوم میں نہیں پڑھا, لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نام ہے جو سارے ناموں میں یہ موجود ہے. اچھا جی ہو بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تاخذہ ہم نے نہیں پڑھا, اور یہ سمجھ لے کہ یہ 2 نیا. اچھا جی سیناتن یہ ایک نیا ورڈ ہے. والا کیا مانا ہوگا اس کا؟ اور نہیں. نوم بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. نوم نیند. کہاں پڑھا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. اب کیا کریں گے ہم؟ جب ہم نیند کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ہم یاد رکھ لیں گے کہ سیناتن یہ اونگ کو کہتے ہیں. نیند سے تھوڑی دیر پہلے جب انسان نیند کی حالت کیفیت میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اونگنا. اچھا جی الحی القیوم, اللہ رب العزت کے نام ان کے معنی بھی آپ لوگوں میں سے زیادہ تر نے بتا دیے. صرف یہ جو لفظ ہے تخذو, ٹھیک ہے, تخذو لا بھی پہچانا ہوا اور ہو بھی, اس سے آتی ہے یہ پورا ٹیبل ہوگا. ٹھیک ہو گیا, اس کو ہم انشاءاللہ QC2 میں کور کر لیں گے. اللہ نام یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, نہیں معبود سوائے اس کے, یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں.
وہی زندہ ہے اور تھامنے والا ہے، نہ اسے آتی ہے اونگ اور نہ ہی نیند۔ اب جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے نا تو اس کا جتنا بھی ترجمہ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے کیا بات کر رہے ہیں۔ آگے ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب یہ تمام الفاظ ہمارے سمجھے ہوئے، من ذا الذی یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، زا نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، زا کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، زا نہیں پڑھا۔ یشفع یہ پڑھا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو تھوڑی سی ہم بات کریں گے اسے پہچان ہو جائے گی۔ اندہ یہ بھی پڑھا ہوا، الا پڑھا ہوا، بی اور ہی پڑھا ہوا، اذن ہم اردو میں کہتے ہیں۔ چلیے جی اب ذرا ترجمہ کیجیے گا، باقی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ لہو اس کا اسی کا ہے ما جو اچھا ما جو میں فی رکیے گا، میں آسمان آسمان و ذرا اور رکیے گا ما ایک منٹ۔ جو جب ہم کہیں گے نا لہو اس کے لیے، ہم وہ ترجمہ کریں گے جو ہم نے سیکھا ہے۔ بے شک اس کا معنی بکس میں جو روانی والا ہم نے وہ یاد کیے ہوئے الحمدللہ، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم رکھیں گے سائڈ پہ۔ ہم نے جیسے یاد کیا ہم پہلے اس طرح سے کر لیں کہ بعد میں رواں ترجمہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہو کا ہم ترجمہ کریں گے اسی کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ماں، جو ماں کے ہم نے 3 معنی پڑھے ہیں۔ نہیں ہاں جی، ابھی ہم 3 معنی پڑھ لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ما کون جو سا والا نہیں، معنی ہے۔ نہیں ما کیا نہیں کیا جو فی فی نہیں کیا جو فی پہ آ جائیں، فی میں میں السماواتی، سماواتی آسمانوں آسمان یعنی کہ یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہوگی؟ جتنے آسمان ہیں، ہاں جی، اس کی واحد کیا ہوگی؟ سما السما، السما وما یہ بھی جانا پہچانا، اور ما نہیں فی میں الارض زمین اچھا جی، من کے بھی ہم نے 2 معنی پڑھے میں، ٹھیک ہے۔ من سے من جو ہاں جی، کون بھی اور کون جو بھی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ جو، اچھا اب یہ جو ہے نا یشفاؤ، یشفاؤ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے؟ یہ مضارع لگ رہا ہے، مضارع ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے یشفاؤ، جیسے پڑھا وہ ہے یفتح۔ سفارش کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس میں شفاعت والا جو معنی ہے نا اس کو صفات، یاد رکھ ہاں لیں جی، کہ شفاعت کون کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ شفاعت علیہ کریں گے، اور اس کو سفارش یعنی کہ عام اس کو ہم روانی کے لیے ترجمہ کرتے ہیں۔ اندہ یہ جانا پہچانا، اس کے اللہ اچھا پاس جو ہے اذن، اذن کس کو کہتے ہیں؟ اجازت کو، یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اب اس کا جو پورا ترجمہ مکمل دیکھ رہے تھے، اسی کا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ اب یہاں پر کیا ہمیں پتا چل رہا ہے، ہمیں کانٹیکسٹ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ماں ہے یہ 2 ان کو جوڑ رہا ہے، یہاں پر یہ حرف کے طور پر کام کر رہا ہے، پر یہ ہے اسم کے طور پر ہی کام کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس میں نہیں والا معنی نہیں آ رہا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کا ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے۔ کون ہے؟ یعنی یہ یہاں پر ایک چیلنج سمجھ لے دیا جا رہا ہے، کون ہے وہ جو سفارش کرے؟ اس کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، اللہ مگر کے پاس جس کو اللہ رب العزت اجازت دے اس کے سوا کوئی سفارش نہیں کر پائے گا۔ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن قیامت کے دن کی۔ اچھا جی، اب تو یہ یعلم ما بین ایدیہم وہ وما جانتا ہے خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اچھا جی، یعلم یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے، مضارع ہے، وہ جانتا ہے جانتا ہے، جانتا ہے ہاں وہ جانتا ہے۔ اب ماں ہم نے ماں وہ جو 3 معنی پڑھے، جو بینا بھی ہم نے پڑھا، بینا کہاں پڑھا ہے؟ تھوڑا سا کسی کو یاد ہے؟ بینا تھوڑا سا کوشش کریں۔ ہم نے پڑھی تھی رکوع سے اٹھنے والی جو تسبیح، اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی اور ساتھ تسبیح یاد کی تھی، ذکر ایک یاد کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے رکوع سے جب جو اٹھتے تھے۔ زمین میں ہے، زمین کے ماں، ہاں تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کسی کو؟ جی تھوڑا سا یاد ہے، یعنی جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے کچھ ایسے تھا، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ ہاں اس کی عربی تھوڑی سی یاد ہے یا نہیں؟ من السماوات ومن الارض وما، ٹھیک ہو گیا جی، بینا درمیان میں ہے، ہم یہ وہی والا ہے۔ اب یہ جو ایدی ہے نا، اس میں سے ید کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے ید؟ ہاتھ ہاتھ کو ایدی اس کی جمع ہے، یعنی کہ جو اس کے سامنے ہے۔ اب یہ جو ہاتھوں یعنی کہ اس دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سامنے کو اس کو اس طرح سے بتاتے ہیں۔ وما خلف، اچھا جی خلیفہ اس کو یاد رکھ لیتے ہیں، خلیفہ جو پیچھے آنے والے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ خلف ہم پیچھے، ہم
उन सब के बाद ला युहीतूना। अच्छा जी, युहीतूना का जरा तर्जुमा कीजिएगा कोशिश करके कि इसको हम किससे याद रख सकते हैं। मोहित से। मुहित, हाँ, इसको हम मुहीत से याद रखते हैं, अहाता करने। हाँ जी, और मदारे है याहुहीतुना। वो अहाता करते हैं, वो भी यही तूने ये लिखा था यार पागल। ओ नहीं, वो इसको हम अहाता याद कर करते। लेंगे इहाता करने से। अच्छा जी, युहीतूना ये क्या है? मदारे। मुजारे। मुजारे है। अच्छा जी, बी शैइन, बी भी पढ़ा हुआ, किसी शैइन चीज भी का। पढ़ा हुआ है। जी शैइन भी वही पढ़ा था, मिल समावाति व मिल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद। ठीक है, मिन भी पढ़ा हुआ, इल्मी ही। ये जो अब इल्म है ना, इल्म, ये हमारे इस- आलिमा टेबल का क्या है? मस्दर है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है इल्ला, सिवाय बी और माँ, ये भी दो टुकड़े, दोनों हमने पढ़े हुए। शाह को हमने कहाँ पढ़ा है? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह में पढ़ा, माशा अल्लाह में पढ़ा, और इंशाअल्लाह। हमने दोबारा से उसी पे आए, मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल अमा बैनहुमा व मिल अमा शिता मिन शैइन बाद। ये जो शिता था ना, शिता तू चाहे, शाआ, ठीक है, शाआ इसका पहला वाला है, जैसे शाआ, शाऊ, शिता, शितु, शितुम, शितना, ये उसी में से निकला हुआ है। ठीक हो क्या? ये आपका QC2 का भी एक टेबल मैंने आपके सामने रिवाइज कर दिया। ठीक हो गया? अब है वो जानता है, कौन जानता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह जो ताला। उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और नहीं वो इहाता करते किसी चीज का उसके इल्म में, मगर जितना वो चाहे, यानी कि इंसानों के सामने या पीछे कोई भी चीज हो, तो तब तक इंसान किसी भी चीज का इल्म हासिल नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि वो ना चाहे। वो कौन ना चाहे? अल्लाह रब्बुल अल्लाह इज्जत। ताला। ठीक है, ठीक हो गया। अब वसिया, ये उसी तरह से जैसे सामिया है। ठीक है, वसिया ये नया लफ्ज है। कुर्सी, कुर्सी जैसे हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, ये उर्दू का ये फायदा है कि बहुत से अल्फाज में समझ में आ जाते हैं। कुर्सी जैसे हम कहते हैं उसकी कुर्सी, कलमुहु, दीनुहु। ठीक है, उसकी कुर्सी। फिर से आ गया अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन। और जमीन। जमीनों। आगे है वाला, जाने पहचाने, याऊदुहु, ये थोड़ा नया है, याऊदु हु वही है। आगे है हिफ्जुहुमा। अच्छा जी, दोबारा से मिल अस्समावाती पे आ जाइए। दो का सीगा हमने वहां पे सीखा था ना, हमने कहा था हु, हुमा और हुम। ठीक है, दो की बात तस्निया के लिए हमने कहा। अब ये दो चीजें कौन सी हैं? वो दो, हुम वो सब। हाँ, अब ये दो चीजें किसके बारे में? दो चीजों के बारे में बात की जा रही है, जमीन और आसमान। जमीन और आसमान। ठीक हो गया, वह हुआ। अच्छा, आगे है अलीयू और अजीमू, ये भी हमने पढ़े में मिलते जुलते। अजीमू तो पूरा पढ़ा, अलीयू भी हमने थोड़ा सा सुभान रब्बियल अजीम और सुभान रब्बियल आला। माना रब्बियल आला। अब ये जो आला और सुभान रब्बियल है, अज़ीम। आप समझ लें कि जैसे हमने पढ़ा फाइल, उसके आगे फिर हम जब मजीद अस्मा पढ़ेंगे कि कैसे इनमें तब्दीलियां आएंगी, कि उनकी बेस एक ही होगी, उनके रूट लेटर एक ही होंगे, और थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता जाएगा। कैसे? जैसे हमने कहा था कबीर से अकबर, ठीक हो गया, ऐसे हम कहेंगे आलियू से आला। लेकिन ये कि हम जानते हैं कि इसका माना बुलंदो वाला और अजीम अजमत वाला, हमने ये सीखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा जी, हिफ्जुहुमा, हिफ्ज को हम याद कर सकते हैं हिफाजत से। ठीक हो गया। अब वसिया इसमें से एक नया लफ्ज है। ठीक है, समालिया, वसिया समालिया, उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को, और नहीं थकाता, या उर्दू इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, इससे मिलता जुलता। ये समाल यानी समात, वो वासिया वसत से भी है ना, वुसत से भी वसत। इसको याद रख सकते हैं। समालिया, जैसे किसी चीज को अपने अंदर समो लिया जाए, ढांप लिया जाए। कहीं कहीं इसका तर्जुमा ढांपने वाला भी किया जाता है। ठीक है, वुसत तो होती है ना कि बहुत फैलाव वगैरह। हाँ जी, फैला हुआ। हाँ, ये कि इसको ढांप लिया, कवर कर लिया। उसकी कुर्सी ठीक ने है। आसमानों को और जमीन को, और नहीं थकाता उसको। हिफाजत उन दोनों की, किन दोनों की? आसमान की और जमीन की। बुलंद मर्तबा और अजमत वाला है।
अब जब आयतुल कुर्सी आप पढ़ेंगे, आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं फर्ज नमाजों के बाद लाजमी पढ़ते हैं ना, उसमें ये होगा कि हमें पता होगा कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो तस्बीह बयान कर रहे हैं, जो आयात पढ़ रहे हैं, उनका असल में माना क्या है। तो ये कि फिर पढ़ने का मजा भी आता है। और आप देखिए कि जब आप इस तरह से अपने कुरान को अगर आप हाईलाइटर वगैरह से नहीं करना चाहते तो लेड पेंसिल लेके निशान लगाया करें कि ये हम कर चुके। और मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग को जिस तरह से जरूर भेजें ग्रुप में, कि हमें उसको हमें भी देख के खुशी होगी, आपको खुद बड़ी खुशी होगी कि ये इतने अल्फाज, एक पूरा पेज मैंने ओपन किया, कहीं से ओपन करें, आप देखें जितने अल्फाज आपने सीख लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और फौरन नियत करें कि इंशाल्लाह इससे ज्यादा हमने जो मजीद अल्फाज है उनको भी सीखना है। अच्छा जी, इल्ला की क्या माना होंगे? मगर, नहीं, अच्छा जी, इल्ला हाँ ठीक हो गया। फिस समावाती, आसमानों में, मानो आसमानों में, मानो में, बैन समाई वल अर्द, पहले आसमान और बैन का जमीन के और तर्जुमा जमीन दरमियान के दरमियान, के दरमियान, जमीन के दरमियान शई का मतलब चीज चीज चीज, ठीक हो गया। इसकी जमा होगी अशिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, बादी कुम, तुम तुम्हारे सबके बाद बाद, तुम सबके बाद, ठीक हो गया जी। तुम सबके बाद अच्छा जी, ये आ भी गया कि आप कुरान के दूसरे सफात पर भी इसी तरह मशक कर सकते हैं। इन अल्फाज को देखकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी है और यकीन भी आता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 50% अल्फाज सीख लिए और कुरान वाकई आसान है। आसान है ना? जी थोड़ा हमने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह और ज्यादा पर हमारी कमांड है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने 2 और 3 कोर्स में क्या करा, नमाज से मुतल्लिक और सुबह शाम की दुआएं। एक मुसलमान का नमाज में और सुबह शाम की दुआ में तकरीबन 1 घंटा रोजाना इसी में गुजरता है, अरबी माहौल में होते हैं। इसके लिए कोशिश करनी है कि अरबी जुबान सीखिए और नमाज के बाद इन दुआओं से बेहतर कोई निसाब नहीं है। हम जब QC2 करेंगे इंशाल्लाह तो हम कुछ दुआएं उसमें एक्स्ट्रा से दिया जाएगा। कुरान मजीद तो हम पढ़ेंगे, पहले 5 सफ़ात हमने पढ़ने हैं, उसके साथ साथ हम कुछ अहादीस, कुछ दुआएं भी याद करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि उनमें से अक्सर दुआएं हम पहले से पढ़ रहे होते हैं, अब उनका हमें तर्जुमा भी आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ये अफ़आल है, अस्मा है या फिर ये हुरूफ है। इससे फायदा ये होगा कि हमारी ग्रामर भी अच्छी होती जाएगी और हमें समझ भी आएगी कि हम ये अल्लाह ताला से कह रहे हैं और हम अल्लाह ताला से क्या उम्मीद रख रहे हैं। अच्छा जी, हमारी कोशिश है कि इन दुआओं का की मुअस्सर शरह हमारे सामने आए। आम तौर पर अरबी जुबान के अलावा दूसरी जुबानों में भी इन दुआओं की शरह, और वो भी एक आधी जगह पे तो ये कि बड़ी मुश्किल से मिलती है। बाज़ आप देखें दुआएं लिखी होती है, तर्जुमा लिखो, बाज़ वक्त समझ भी नहीं आ रहा था। तो हम कोशिश करेंगे कि जब हम उन दुआओं को देखें तो उन पे भी हम मुकम्मल इसका तर्जुमा वगैरह किया करेंगे इंशाल्लाह। इससे ये होगा कि दुआओं की अजमत और अहमियत और ज्यादा हो जाएगी, दुआएं दिल से निकलेंगी और दुआएं करने में मजा भी आएगा। अच्छा जी, अब इन अज़कार और दुआओं के ज़रिए रोज़ाना हम अरबी में अल्लाह ताला से बात करेंगे, करते पहले भी, अब ये कि समझ आएगी और ज़ुबान की प्रैक्टिस करने का ये बेहतरीन मौका है। अब आप देखिए हर जगह आपको अरबी दोस्त तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये काम हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ कर सकते हैं कि सुबह शाम अरबी में अल्लाह से बात कर लें। और ये दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, इसीलिए इनमें असर और कबूलियत ज़्यादा है। और ये कि इसमें शक नहीं है, ठीक है, कि ये दुआएं कबूल होंगी या नहीं कबूल होंगी, ये दुआएं मकबूल होंगी इंशाल्लाह। नमाज बंदे की मेराज है, उससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज के मुतालिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं और अल्लाह से वो चीजें मांगते जाएं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाजों में मांगी हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमने देखना है कि इंशाल्लाह ये वाला कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया, आगे हमने क्या पढ़ना है थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि जब इंशाल्लाह हम रमजान के बाद, ईद के बाद इंशाल्लाह हम अपना QC2 शुरू करेंगे, उसमें हम ये करेंगे। अब हमने पढ़ा है ना फतहा, अब ये जो फाता और हा, इस तरह के हमने जितने भी पढ़ लिए टेबल अब तक, ये तमाम के तमाम हमें पता चलेगा कि ये सेहतमंद अफ़आल है। हम ऐसा करेंगे कि QC2 में ग्रामर में कमजोर हरूफ देखेंगे, वो क्या होंगे इंशाल्लाह उसके बारे में हम जब डिटेल में जाएंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे, तो उसका फायदा ये होगा कि उस तरह के अल्फाज जिसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, हमें समझ में आ जाएगा कि अगर माजी में ये लफ्ज ऐसे था तो मुदारे में चेंज कैसे हो गया। इसका फायदा क्या है कि कुरान मजीद में कमजोर हरूफ पर अफ़आल जो आते हैं 6000
ठीक है। कोर्स 3 में हमने क्या करना है, मजीद फी के अल्फाज सीखने हैं। जैसे हमने अभी ये जो हमारा रोज रोज हम अपनी स्लाइड्स पर देखते हैं अलिम, हम देखेंगे कि ये अलिम बना कैसे है, इसकी जो आलिमा के ऊपर एक तशदीद आ गई, इसको हमने कैसे देखना है, इसका मुदारे, इसका अमर और इसके बाद इसका फाइल मफूल कैसे बनाना है। इसके साथ साथ हमने करना है बुनियादी नहव भी सीखनी है। दो चीजें होती हैं ग्रामर में, एक होता है सर्फ और एक होता है नहव। सर्फ में हम क्या सीखते हैं, जो हम सीख रहे हैं आजकल, हम मादा के हरूफ लेके, जैसे हमने एक मादा के हरूफ ले लिया जीम आइन और लाम, उससे क्या बना लिया जअला जअलू, इसके बाद यजअल, पूरे के पूरे टेबल बना लिए। इनको कहते हैं सर्फ। और नहव में हमने क्या सीखना है, ये जो अल्फाज हम बना चुके सीख चुके, फिर हम देखेंगे कि इनकी जोड़ियां जुमले वगैरह वो कैसे बनाएंगे। कि जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हम कुरान पाक के सफ़ात में भी आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरह से हमने ग्रामर में भी आगे बढ़ना है। 3 हुरूफ का सेट मादा, जैसे फाइन लाइन, उसे क्या क्या बन गया, हमने बना लिया फाइलुन फिअलुन, इसी तरह से फालतुम यफअलूना, इसी तरह से इफ़आल मफूल। ये सारी चीजें किससे बनी, अब आप देखिए हर एक में फा आइन लाम मौजूद है, यानी कि सिर्फ 3 हुरूफ थे और हमारे कितने बड़े बड़े लंबे लंबे टेबल बन गए। और अभी हमने तस्निया के सीखे, अभी हमने मुअन्नस के जमा वाले सीखे नहीं किए। ये सब कुछ जब शामिल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये हमारे बड़े प्यारे पूरे पूरे लंबे, जितना पूरा गर्दान वाला टेबल होता है वो बन जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह से आइन लाम मीम में हमने आलिमुन इल्म अलिम तुम यअलमुना इलाम मालूम, और भी हमने सीखा था, हमने कहा था तअल्लमा, और सीखा हमने अल्लमा, इसी तरह से अल्लिम अल्लिमू। ये जितने अल्फाज हैं जब हम इनको खोलते हैं तो इसमें से एक छोटा सा मादा निकलता है, वो क्या है, आइन लाम मीम। हाँ जी, ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नहव का एक मुख्तसर सा तारुफ देख लें, ये अल्फाज हैं सारे, ठीक है। कबीरन अलबैता बशरन अल्लाहु कबीरुन बैतु बैतन, ये सारे अल्फाज हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 अल्फाज उठाए, फी और अल अर्द, और यहाँ पे हमने बना दिया फिल अर्द, ठीक है, फिल अर्द। इसी तरह से हमने बैत को उठा लिया, कबीर को उठा लिया, बन गया बैतुन कबीरुन। इसी तरह से हमने जालिका को उठाया, अल बैतु, एक और जोड़ी बना ली, बैतुल्लाही एक और जोड़ी। अब इससे बाद अगला हमने क्या काम करना है, इनके जुमले बना लेने। मतलब ये सबसे पहले हम अल्फाज सीख रहे हैं, फिर हम सीखेंगे जोड़े कैसे बनाने, फिर इन जोड़ों से मजीद हमने इनके पूरे पूरे जुमले बना लेने। जैसे हम यहाँ कहेंगे फिल अर्दी, इसका तर्जुमा तो आप कर सकते हैं, क्या तर्जुमा करेंगे इसका, जमीन में। जमीन में। अब जमीन में क्या है हमें पता नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो अगली बात हम समझ लेंगे, खलक़ल्लाहुल अर्दा फी यौमैन, यानी कि खलका उसने पैदा किया, किसने, अल्लाह ने, अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह ने जमीन को, जमीन में यौमैन को, ईमान वालों को, यौमैन यानी कि 2 दिन, ठीक है। 2 ये दिन। वो यौम से बना है, ठीक है, यौमैन, इनको भी सीखेंगे हम ये कैसे बन जाते हैं। अब ये जो काना हाजा बैतन कबीरन, ये पूरा पूरा जुमला कैसे, इनको इंशाअल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलेंगे। जैसे हमने अब फ़अला से यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़िअल सीख लिया, यहाँ तक हमें पता चल गया माजी, मुदारे, अम्र, इसके बाद करने वाले की बात हो गई, जिसपे असर पड़ा उसकी बात हो गई, और काम का नाम हमने सीख लिया। अब ये जो बाकी की ग्रामर है ये इंशाल्लाह बड़े मजे से हम सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, ताकि जो सीखा है वो भूल ना जाए। अच्छा जी, अब आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले बनाना भी सीख लेंगे बगैर किसी टेंशन के। यानी कि जैसे हम कहते हैं, हमने सबसे वो जो पहला वाला किया था उसमें क्या कहा था, जैसे मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। हल फ़अला, नअम फ़अला। अब इसके हमने ये 100 जुमले सीखे थे। कोर्स 2 और 3 में हमने मजीद जुमले सीखने हैं, फिर वो हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह 500। अब क्या होगा, कोर्स इंशाल्लाह दिलचस्प होता जाएगा और कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह खुलते चले जाएंगे। और ये बात भूलनी नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें कुरान सीखने के लिए, सिखाने के लिए इंतखाब किया, मुंतखब किया, तो इस बात पर कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज की ना जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी।
हमने वो जो बी पार्ट है इंशाल्लाह उसको कल सीखना है, ठीक हो गया जी। अब आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो मुझसे जरूर पूछ लीजिए। ये सब हम देख चुके हैं। अगर देखिए अगर इसमें से कोई आपको लग रहा है कि हमने कुछ नहीं सीखा या इसमें कोई चीज है तो हम इसको भी कर लेते हैं। अच्छा क्या हुआ है? जी सिस्टर्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए हम ऐसा करते हैं, हम इसके साथ एक शुरू कर लेते हैं। जी सिस्टर्स, अब बताइएगा, टाइम हमारे पास है, अगर आपने कुछ पूछना है, कुछ भी कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करते हैं। मैम हम लोग अस्सलाम वालेकुम, हमें वालेकुम समझ तो अस्सलाम। थोड़ा थोड़ा आया है, समझ तो मतलब है ज़ाहिर है अभी हम लोगों को थोड़ा ही आया है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम 12B जैसे अब हमने दोबारा शुरू किया था दूसरा पार्ट, तो जी जी 12B का जो ग्रामर वाला हिस्सा है वो अगर हम अब कर लें इस वक्त कर थोड़ा सा, लेते हैं, जैसे आप बिल्कुल कर लेते हैं, ठीक है जी कर लेते हैं। जब फेल मुजारे शुरू हुआ था, यानी ठीक है उसको हम अभी कर लेते हैं। थोड़ी सा दोहराई हो जाएगी क्योंकि वो एक टीचर का बताया वो और होता है। जी इंशाल्लाह दोहराई की क्लास भी हमारी है। आपने ना ये जो हाँ जी नेक्स्ट वो तो मंडे है वाली क्लास, लेकिन हाँ हाँ जी ठीक है मैं समझ गई आपकी बात। आपने बेसिकली नेक्स्ट मंडे वाली क्लास, तो मंडे और वेंसडे दोनों दिन में हम सारी पूरी की पूरी रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसको आपने अच्छा जी। बिल्कुल भी मिस नहीं करना। हमने शुरू किया था फिर थर्सडे यफ़अलु को से, हमारा क्विज होगा। जी थर्सडे को होगा। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसमें अब आपने ये काम भी एक करना है कि आपको अगर जैसे किसी चीज की समझ नहीं आती ना तो आपने पूछना जरूर है, इसको ऐसे छोड़ नहीं देना। जी इंश- अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बारीक करती हूँ तो आपको लिखा हुआ समझ नहीं आएगा। हमने इसको शुरू किया था यफ़अलु से, और फिर हमने नेक्स्ट किया यफ़अलूना। इसके बाद क्या था, बोलते जाए। तफ़अलू, तफ़अलु, अफलू अफ़अलू, तफलूना तफ़अलु, अफ़अलु, अफ़अलू, तफ़अलूना, तफ़अलूना नफ़अलू। और नफ़अलु। नफ़अलु के बाद भी तो हमने एक सीगा किया, वो क्या है? तफ़अलू तफ़अलु, उसका मुअन्नस का मुअन्नस का है तफ़अलु। तफ़अलू, तफ़अलू। अच्छा जी, अब आप देखिए तब्दीलियां कहाँ पे आई हैं। ये जो फा ऐन लाम फ़अला था, इसमें हमने एंड पर तब्दीलियां की थी ना, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम। जी जैसे ही हमने मुदारे शुरू किया फा ऐन लाम, वहीं पे ये जो वाव नून है इसको छोड़ दें। ये जो वाव नून है ये तो जमा की निशानी, इतना तो हमें पता है कि जैसे जी यफ़अलु और तफ़अलु ये दोनों हैं, ये इसके जो मेन जो सीखे हैं। उसके बाद हमने इनकी जमा बनाई है, जैसे हमने यफ़अलु से यफ़अलूना किया है, ठीक है। इसी तरह से जी हमने तफ़अलु से तफ़अलूना बना लिया, ये वाव नून है। मेन जो चीज है वो यही है, ये जो हमारी ये तब्दीली है, ये हमारी तब्दीली है। फेल ये माजी में जो है वो पीछे दुम पे तब्दीली आती है हाँ और जी, मुजारे में जो है वो सीधा सर पे हाँ हमने कहा तब्दीली था आती ये एरोप्लेन उड़ गया, ठीक है। ये जब गया है। है तो हमें बस पीछे हम देख रहे हैं आसमान पे दुम नजर आ रही है, लेकिन ये जब हम एयरपोर्ट वगैरह पे जाएंगे आ रहा है ना तो ये हमें सामने से नजर आ रहा है।
हम ऐसा करते हैं, ये जो यफ़अलु को सामने रखते हैं, इसी पे आने वाला हम कोई और एक सीगा देख लेते हैं, कोई एक लफ्ज़ देखते हैं, फिर उसका हम बनाते हैं। उससे ये होगा कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जा जाला जअला तो हमने किया हुआ है, हम ऐसा करते हैं ज़हबा को ले लेते हैं, ठीक है? जी ठीक है ज़हबा, यज़हबूना, यज़हबू, यज़हबूना, अच्छा जी मैं लिखती हूँ। तज़हबू, हाँ, अब मैं लिखती हूँ, आप अज़हबू, बताते जाइए। तज़हबूना, नज़हबू, तज़हबू। माशाअल्लाह। यज़हबू और यस इसके बाद हम कहेंगे यज़हबूना, यज़हबूना, यज़हबूना उसके बाद तज़हबू, तज़हबू, तज़हबू अज़हबू, अज़हबू, अज़हबू अज़हबू, तज़हबूना, उसके बाद तज़हबूना, तज़हबूना, तज़हबूना उसके बाद नज़हबू, नज़हबू, फिर तज़हबू। फिर तज़हबू। ये कौन-सा है? ये मुअन्नस ये वाला है। लेकिन मुअन्नस का सीगा। लेकिन ये वो वैसे ही है ना जैसा ऊपर है तज़हबू वही सेम है है, ना हम इसको पता है कैसे याद रखते हैं? अंत तज़हबू हिया तज़हबू। ये कुरान अच्छा पाक में कैसे पता चलेगा? ये कुरान पाक में कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। जब हम तर्जुमा में हाँ अगले जी पिछले हम अल्फाज का तर्जुमा करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा ये मुअन्नस वाला आया है या फिर ये वो वाला आया है सामने वाला। ठीक ठीक है? ये हमें कुरान पाक है को पढ़ते हुए कॉन्टेक्स्ट से समझ आ जाएगा। ठीक अच्छा है जी, जो मैं आपको एक और अहम बात जो मैं चाहती हूँ कि आप सबको याद हो, वो क्या है कि हमारे 4 बाब हैं। कौन-कौन से हैं बताइएगा? पहला है फतहा, फतह, नसरा, 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 ज़रबा, नसरा और उसके बाद ज़रबा, है दौराबा। दरबा सॉरी मैंने इसको दौराबा यहाँ लिख दिया, दुआद लिख दी ताकि हम इसको अच्छे से समझें। औरबा ये हमारा बाब है दौद और ये है दौराबा। इसके बाद एक बाब हमारा रह गया, वो कौन सा है? जअला, थोड़ा सोचें। फतहा, नसरा, ज़रबा, समिआ, सामिया समिआ। ये 4 कैसे मुख्तलिफ हैं? इनमें से 3 तो देखिए माजी में एक जैसे हैं। कौन-कौन से? फतहा, नसरा, दौराबा। फतहा, नसरा, ये ज़रबा। हमें पता नहीं चल रहा है इसका कि चेंज कहाँ, ये तो हमें एक जैसे लग रहे हैं ना, तीनों हमने पढ़े हमें एक जैसे लग रहे हैं। फतह जी उसने खोला, नसरा उसने मदद की, दौराबा उसने मारा, समिआ यहाँ पर क्या हुआ? इसमें हमारा मीम के थोड़ा-सा नीचे ज़ेर बोलने है। का अंदाज बदल गया, उसकी जी, जो ज़ेर ज़बर उसमें तब्दीली आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अबवाब में से सामिया को हमने माज़ी से पहचान लिया। अब मैम बाकी ये जेर क्यों आई सामा आ क्यों नहीं है ये देखें, ये जो सामिया, अच्छा जी, अब अगर मैं आपसे कहूँ आपका नाम क्या है? जवेरिया जवेरिया। तो अब जो इसको कुछ और सा जवेरियातुन या जवेरियान क्यों नहीं है? ये जो हाँ अल्फाज जी हैं ये अल्लाह ताला ने मतलब ऐसे बनाए। हम पानी है इसको पानी, इसको हम पाना क्यों नहीं कहते? या ये हाँ बात आपने जी ऐसे की है। ठीक है, ये अल्फाज सही है ठीक सामिया, अल्लाह ताला ने इसको मतलब जो जुबान सिखाई या जी जी जुबानें ठीक है सारी अल्लाह ताला ने बनाई, इसको ऐसे ही बनाया, सामिया उसने सुना। अब ये जो अच्छा जी 4 दरवाजे हमने क्या करना है, हमने समझना है कि ये जो ज़ेर आई है इसकी वजह हाँ से जी ये दूसरों से मुख्तलिफ कैसे हुआ? हमने मुख्तलिफ उसमें हो हाँ तब्दीली तो जी नहीं करनी कुरान मजीद में या जी अल्फाज में, हमने क्या करना, उसको खोलना, उसको समझना है। अच्छा जी, अब इसको समझना मजीद है समझने के लिए ये समझ लें, ये 4 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है फा, दूसरा नून, तीसरा दौद, ये आपने पक्की बात याद रख लेनी कि 4 अबवाब से गुजर कर, होते 6 हैं लेकिन हम QC1 में सिर्फ 4 करेंगे कि 4 में से गुजर कर हमने कुरान मजीद के अल्फाज को समझना है। जो आगे वाले हाँ 2 जी हैं उन पे बहुत कम अल्फाज आए हैं, ज्यादा अल्फाज इन्हीं 4 अबवाब पर आए हैं। ये है अच्छा कुरान खोलोगे, फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नौफरा वरना मार पड़ेगी, दौराबा दरबा इसीलिए सुन लो, सुन सामिया। लो ठीक है, इसको आप इस तरह पोएम की तरह याद कर लें, जैसे हमने ये ट्विंकल ट्विंकल याद की हुई। ठीक है, कुरान खोलोगी अल्लाह की मदद हाँ आएगी ये मैं वरना आपको मार। लिख के भी भेज दूंगी। ठीक है, अब हम ठीक कहते है हैं यफ्ताहू। यफ्ताहू, ये जो है यफ्ताहू से यंसुरु अलग हो जाता है।
جی ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا پتا چلا کہ فتح اور نصرہ میں کہاں فرق ہے؟ ان کے مضارع میں فرق ہے. مدارے میں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا دورابا سے یدریبو. یدریبو یہاں پر بھی کہاں فرق آ گیا کہ ماضی تو سیم تھا لیکن مضارع میں فرق آ گیا. سامیہ کا جو مضارع ہے وہ یسمعو بنتا ہے فتح کی طرف. ہاں جی اب ہم نے پہچاننا ہو کہ یہ کون سا باب ہے تو ہمیں یہ دو تو لازمی پتا ہونا چاہیے. یہ کیسے پتا چلیں گے؟ یا تو آپ کو ٹیچر بتائے گا یا آپ کو گرامر کی کوئی بک بتائے گی. ٹھیک ہے. یہ ویسے کسی کو نہیں پتا چلتا. میں بھی ایک کوئی نیا لفظ دیکھوں گی تو میری کوشش ہوگی کہ یہ باب نون پہ چلا جائے. سب سے آسان باب نون پہ بنانا ہے. لیکن پھر میں ڈکشنری کھولوں گی یا میں اپنے ٹیچر سے پوچھوں گی. ہمیں کوئی بھی ٹیبل بنانے کے لیے ماضی اور مضارع یہ پتا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہم جوڑ لیتے ہیں فعل امر کو. جیسے ہم اپنی اگلے میں ہم انشاءاللہ یہ جو کل کی ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم مزید سیکھیں گے ہم کیسے ٹیبلز کو یاد رکھیں گے. ہم کہیں گے فتح یفتح افتح فاتح مفتوح اور فتح. اسی طرح سے نصر ینصر انصر ناصر منصور اور نصر, تاکہ 6 جو سیغے ہیں ہمیں یہ پتا ہو. یہ پہلی چابی ہے. اب اس چابی کا کیا مطلب ہے؟ اس چابی کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے پاس, چلے میں اس کو ریز کرتی ہوں تاکہ لکھنے کی تھوڑی جگہ بن جائے. اچھا جی, اتنی دیر میں چاہوں گی کہ آپ ایسا کر لیں کہ جاء کا ٹیبل ذرا ماضی سے شروع کریں پڑھنا. جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. ٹھیک ہو گیا جی, جعلنا. اور ایک اور بھی ہے مؤنث کا, جعلها. جعلت. سوری جعلت. وہ جو ہا ہے نا, ہا وہ ہم جوڑیں گے تو صحیح لیکن وہ اس طرح نہیں جڑے گی. ٹھیک ہے, وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی. وہ جب ہم جیسے ہم کہیں گے جعلتا ہا, وہ ہو جائیں گے 2 ٹکڑے. ٹھیک ہے, اس نے بنایا, جعلتا آپ نے بنایا, ہا اس کے لیے, وہ چینج ہو جائے گی بات, وہ ایسے نہیں رہے گی. اس کو بھی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں سیکھیں گے کہ یہ جو ضمائر جڑ جاتے ہیں کیسے ہوں گے. اچھا جی, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں ایسے. فعل, اس کے بعد ہم کہتے ہیں یفعلو, اس کے بعد کہیں گے افعل, افعل. اس کے بعد فاعل, فاعل. مفعول, فعل. فعل. اب یہ جو ہے نا یہ پہلی چابی, دوسری چابی, تیسری چابی, چوتھی, پانچویں اور چھٹی. اس کے نیچے اس چابی سے ہم نے پورا خزانہ کھولنا ہے. وہ کون سا ہے؟ فعلا کے پاس کون سا خزانہ ہے؟ فعلو, فعلو فعلتا فعلتا, فعلتو فعلتم اسی طرح سے فعلتو, فعلنا. فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلتم, فعلتم, فعلنا. فعلنا اور فعلت. 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 فعالت کو نگت سے یاد رکھ لیں, عشرت سے یاد رکھ لیں. اسی طرح سے جو عورتوں کے نام ہے نا اس سے یاد رکھیں, عورت سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ عورت لکھیے, پھر فعلت, جعلت, نفرت, یہ سارے لکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اب یفعلو پہلی چابی تھی, خزانے میں کیا کھلا ہے؟ یفعلون. یفعلون, یفعلون, تفعلو. تفعلو, افعلو. افعلو, تفعلون تفعلون. تفعلون, نفعلو. نفعلو, تفعلو. تفعلو نفعلو اور تفعلو. تفعلو. پھر اینڈ پر پھر تفعلو آ جاتا ہے. اس کا چھوٹا سا ہیا لکھ لیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ عورت والا ہے. افعل کا کون سا خزانہ ہے ذرا آپ بتائیے گا؟ افعل. افعلو. افعلو, تفعل. تفعلو. لا تفعل. لا تفعلو. لا تفعل, لا تفعلو. لا لا تفعل تفعلو. یہ جو واو کے بعد الف ہے یہ لازمی لگانی ہے, اور یہ جو لا تفعلو اس کے ساتھ نون نہیں لگانا. ٹھیک ہے, تفعلون سے تفعلون نہیں کر دینا, لا تفعلو کریں گے. اور یہ جو فاعل ہے, فاعل کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاعل کا ہم فاعلون کر سکتے ہیں, فاعلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ فاعلہ بنا سکتے ہیں.
फाइलात बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको अल भी लगा सकते हैं। मफऊल का भी सेम यही, मफऊलूना, मफऊलीना, मफऊला और मफऊलात। लेकिन ये जो फ़िअलुन है इसको हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये काम का नाम है। काम का नाम अब समझ लें, जैसे कुछ बनाना, मदद करना, खेलना, पढ़ना, इनके ना तो हम जमा बनाएंगे ना इनके हम मुज़क्कर मुअन्नस उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि देखें इबादतुन ये मुअन्नस आ गई, फ़िअलुन को देखा जाए तो ये मुज़क्कर है। तो जो काम का नाम है इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कुछ की बन भी जाती है, जैसे इबादत की इबादात बन जाती है, इल्म की उलूम बन सकती है, लेकिन सबकी ये बनानी भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है। और ये जो काम का नाम है ये चेंज भी हो सकता है, जैसे फ़अला यफ़अलु इफ़अल फ़ाइल, ठीक है। ये सारे इसी तरह से हमने कहा नसरा यंसुरु उनसुर, नासिर मंसूर और नसरुन। लेकिन जब हमने आबदा का टेबल किया, आबदा यअबुदु उबुद आबिदुन माबूदुन इबादतुन, ठीक है, काम का नाम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसको भी हमने याद रखना है कि इसम मस्दर चेंज भी हो सकता है, बाकी पूरे जो जितने भी उस औज़ान पर आने वाले टेबल है, और एक की बजाय दो भी हो सकते हैं। अब ये जो मस्दर है इसमें ये हो सकता है। जी सिस्टर्स, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। बहुत जज़ाकल्लाह मैम। जज़ाकल्लाह खैर। और ये वाली प्रैक्टिस भी हमने कल भी करनी है, ठीक है। ये भी हमने कल भी सीखना, इंशाल्लाह कल भी करेंगे इंशाल्लाह इसको। इंशाल्लाह। और ये जो है ये जो जज़ाकल्लाह। फतह नसरा द्वारा सामिया, यानी कि फा, नून, बौद और सीन, इसको बस याद रखने, आप इसको भूलना नहीं है। ये हमारे 4 दरवाजे हैं, ठीक है। देखिए आप समझे कि एक मस्जिद है या एक घर को ज़हन में लाएं, आप कहें कि 4 दरवाजे हैं। अगर हमने फतह वाली में से खोलेंगे तो उसके बाद पूरा जो हमने टेबल वो उसी पे बनाना, और कहीं नहीं जाना इधर उधर। जो फतह के टेबल में जेर, जबर, पेश, शद, मद, वही हमने उस जैसे तमाम टेबल पे बनानी है। जैसे यहाँ पर हमारे पास बुक में फतह पे है जमा, ज़हबा, रफ़ा, रफ़ा, सहरा, लअना, नफ़ा, और इसी तरह से दफ़ा। अब ये जो तमाम के तमाम है इनको हमने फतह की तरह ही बनाना है। ठीक हो गया जी? जी मैम ठीक हो गया। चलिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम क्लास अपनी कवर कर लें। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, एक तो आपने ये करना है कि अगर आप में से किसी के कोई भी रह गए हों लेसन के होमवर्क्स रह गए हों, उसको कंप्लीट कर लीजिए। और अब आपने ये करना है कि नेक्स्ट थर्सडे को आपका फाइनल क्विज हो जाएगा। कोशिश करें कि वेंसडे, नेक्स्ट वेंसडे, कल आज वाला ये तो गुजर गया, नेक्स्ट वेंसडे तक अपनी जो वर्कबुक है उसको कंप्लीट कर लें। मुझे बताइएगा दिन ये कम तो नहीं है? नहीं मैम ठीक है हो जाएगी इंशाल्लाह। सब, मुझे बताइएगा हो जाएगी ना सबकी? कोशिश हाँ कोशिश कर लीजिए, ताकि पता है इसका क्या फायदा होगा, अगर आप जल्दी कर लेंगे तो आपका रिजल्ट जल्दी बन जाएगा। कोर्स तो हमारा जी शुरू होगा इंशाल्लाह रमजान के बाद ही, लेकिन ये कि आपका रिजल्ट वगैरह भी तो बनाना है ना। फिर ये कि वर्कबुक जी जल्दी करेंगे तो उसके वो नंबर वगैरह हमने ऐड करने होते हैं ना। और ये कि चेक भी ठीक होनी है। एक काम आपने और ये करना है, जिन लोगों की वगैरह की वर्कबुक चेक मीटिंग होके चली गई है उनका मुझे थोड़ा आइडिया है। जिन जिन लोगों ने मुझे भेजी थी अभी तक चेक नहीं, वो मुझे जुबान एक सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा रिमाइंडर का। ठीक हो गया सिस्टर्स? ताकि वो जो आपकी वर्कबुक जितनी आपने पहले भेजी थी 11 लेसन तक, वो आपकी मैं आपको भेज दूं वापस। यहाँ पर हम अपनी ठीक है। क्लास कवर कर लेते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने जरा अपनी दुआओं में भी याद रखना है।